Finally, 23rd August Shalmarewa IPF tin luaji zakma beraz khora aguliwa khlaijaknani thangui tongo kaisa kotor uthom laimong atang botang rogi strang sholo hastini police rok bai malika IPF tin kaisa team Ashloman jaka IPF tin CEO Shopunde Burma AGS Budode Burma YIPF GS minor Shingjoma Diati IPF Treasurer Robide Burma Ashlobor police team no logioti uthom laimong khlaijaknani jaga thai berai lekha যতন সাইমানো প্রায় এক মাস সিগান্ন 23 তারিখ অগাস্ট আস্তাবল ময়দান ফাইনাল প্রোগ্রাম সাকলাইজা আস্তাবলনি দিনার যে কারণে ব জায়গা স্টেজ খাইনাই আবো তিনি এসডিপি এডিশনাল এসপি তাই অরনি ওসি ই বিভাগ মিলাই তিনি সাইট ভিজিট খাইজা সাইট ভিজিট খাইয়ে অর সময় ব জায়গা স্টেজ খাইনাই জায়গা দিতা কারণ ও জায়গা তাবো আস্তাবল যে ময়দান আর আর্মি রঙে রিক্রুটমেন্ট যে রেলি চলি দङ যে আবো যাতে ডিস্টার্ব নি আছে যত বকা সাইড নাই আছে তো সুইটেবল জায়গা যে সামান বাকি জায়গা আছে ওবনি জেলি তাবো সাইড ভিজিট লাগে ওবন বাকি আর তেকাই সাঙ্গাই 23 আগস্ট যে মিছিল ফাইনাল রমাগে তাম কব মুং দङ দিনও কব মুং দङ আলাদাভাবে প্রেস মিট বকলায়ানা যে টোটালি আইপিএফ তিনি যে দলনি যে ডিসিপ্লিন তনিব তাবুংনি যে সিচুয়েশন নাই একদম বনিচলাই নাইথক খাইয়ে जों চিনর চিনি গ্যাদারিং ন जों খাইমাননাতে অবহাই খাই जों যতনা প্রিপারেশন মা তপনাই ওয়ালাই সুলাইতেও বাই কোনো মুলাইয়াওই যতনা হহম দাদম খাইয়ে जों ও জায়গা অ্যাটেন্ড খাইনাই টিপ্রালেন্ডনি বাগে পাশাপাশি আং বড় রংনবো রিকোয়েস্ট খাইনি যারা অল্প অন্য কোনো পার্টিও দंनाय বা যেসনা जों যতনা টিপ্রাসা যতনা টিপ্রালেন্ড নাঙ্গো পলিটিক্যাল পার্টি সে আলাদা আলাদা মানো যতনি বখাওনো ক্লিয়ার কাহাম আইডিয়া দङ বা মুসুংমানি দङ যে এডিসি এলা কানা তুই টিপ্রালেন্ড রাজ্য গঠন অবহাই বখা যে মাইন্ডেড যে বড় রংন রিকোয়েস্ট খাইনে নরব ফাই এটেন্ড খাইবাইদি जों ফাইদি যত টিপ্রাসা থানসা খাইয়ে বুমুতে আইপিএফ তিনি মুবাই और ऑर्गेनाइजेशन पण एक्चुअली तो टिप्रालेंड डिमांड निबागी खलाई दङबा जत टिप्रासा जारा टिप्रालेंड हामजाकनाय बरंनो जों कयहरनाय जे नायसथ खलाई डिसिप्लिन नि बिथिंखौ खलाई तिनि प्रोग्राम अटेन्ड खलाई तिनि टिप्रालेंड मुभमेन्ट न तेबो जोरदार तेबो करा खलायनि बागै जतन सहयोगिता खलायदों लामा रुगो जे फाइनाय रखनो तिनि जे गाड़ी घोड़ा बरंनो कोनो डिस्टार्ब खलायावो बरंनो साहाय्य खलाई रखनान बागैबो जों दिनैनि बिजितनि जे सिखनसा जे प्रग्राम अरुण बिसिंखि जों बरं निबागै तिनि खबर 23 আগস্ট কাইসে ইতিহাস থাকা 2016 23 আগস্ট রেলি খাইপুর ন কাইসে আবহাই উচ্ছৃঙ্খল বা নিয়া তুই আবার তাম স্টেম না যা খাতাই আছে আবনি যা গলত অবন পুইলা খাইজানা থাঙ্গে দङ আবন পরে হ্যাঁ আবনি বাগৈনো সিনে তাকলাই ভলান্টিয়ার্স नि সংখ্যা जों 150 জন जों सामानि पुलिस जों टारगेट दिखानार 200 জন ভলান্টিয়ার্स ताबुनि आम बन बाकी 200 जन प्रयोजने जों 500 जन अपन नांनाय सिलि भलान्टियार एकदम शक्तभावे दंनाय जत जागानो गारिनि जे पॉइंट आबरंनो जों सारिगो साख्लायनाय प्रेस मिट खालायो सारिबा खालामनाय बिथिङाव बो जागा बियां साइडनिखौ गारि पाठा फैनाय बरफ जोंनो तिनि सारिगो आ पॉइंट रिरिनाय आ पॉइंटबो तिनि भलान्टियार्स दंनाय ओ पॉइंटनि हयते ताबो तिनि जे ग्यादारिं जे जागा आस्ताबो तिनारनि जे जागा ओ जागा जराखै जे बरफ फायनानै प्रत्येक जगह तीन भलान्टियार्स दंनाय पुलिस तो दंनाय न सिक्यूरिटी एरेंजमेंट तो दंनाय न काजे केबो कोनो किरिना निकरै जतना हम दंनाय थालितो आरो बेबादि कोनो समस्या गला अबसिनि बखा दङ 2016 नि परे 2025 खाइजाना थाङै दङ बोसोराव बरक बाङा निवानसो सिनि टारगेट अराउंडिंग 20000 आइपानो 20000 निसलाइपानो बांगि मानो आंगेनो ओ जे जागा जों जे मेनसन खालामनाय जागा आरो जागा सागियाफां मानो आइ हनैनो पुलिस जोंनो आइडिया दिखा ताइकिसे उसरुय नरंनि जेहेतु बरफ 20000 निसलाइपानो बांगि थां मानो गाके ताइ कैसा लामा रमै माननाय जा ओ पोजिशन একটা সাইড ন जों একটা সাইড नि लामा सामाने ते बरफ साका ताइ कैसा साइड ना दि गाके माने जागानो কোনো प्रॉब्लम नि आंगे আপনি গন্ডগোল নেবা কোনো কিছু ট্রাফিক জ্যাম আবার বকাতি মানে হিনে বরতে কিছু পিছ হইছে ন और स्टेज नि सामान जागा बोजुं तिनि जे बोजुं तुमनि बोजुं स्कुल ठीक तुमनि हो नॉर्थ गेट न उत्तर गेट नि लामा ताइयांगो वुमेन कॉलेज नि लामा दुइटा लामा न
borok block khai dinna chini bage abono use khlainam bage borok chungma tini jaga Raja Khora Agulini Shima Amit Nikok Thum Chini Khorang.